बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शाबान क्या है? शाबान इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 8वां महीना है। ये इस्लामी कैलेंडर के चंद मुक़द्दस तरीन महीनों के दरमियान आता है, जिसकी वजह से अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसकी अहमियत किसी तौर कम नहीं। अगरचे ये 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल नहीं, लेकिन इबादत के लिहाज से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक निहायत ख़ास महीना था और मुसलमानों के लिए इसमें कुछ अहम अयाम भी मौजूद हैं। शाबान के अहम अयाम। शाबान का सबसे बाबरकत दिन इसके 15वीं शब है, जिसे शब बारात या निसफ़ शाबान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से उलमा के मुताबिक मुख्तलिफ़ रवायात की बिना पर 15वीं शाबान वो दिन है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के अमाल को उठाता है। रोज़ाना फजर और असर की नमाज के बाद, हफ्तावार पीर और जुमेरात के दिन, सालाना माह शाबान में। शाबान की अहमियत क्यों है? शाबान एक निहायत कीमती महीना है, ख़ास तौर पर इसलिए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हदीस इमाम सैवती। इस रिवायत की सेहत के बारे में उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बकसरत रोज़े रखा करते थे और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के अमाल को बुलंद फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चाहते हैं कि इनके अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि वो रोज़े से हों। शाबान में इबादत और रोज़े रखने का एक और फ़ायदा ये है कि ये रमज़ान की तैयारी का बेहतरीन मौका होता है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इतने रोज़े रखते कि हमें लगता आप कभी इफ़्तार नहीं करेंगे, और कभी रोज़े ना रखते तो हमें लगता कि आप रोज़ा नहीं रखेंगे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने में रोज़े रखते नहीं देखा, और रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में रखे थे। नेक आदात और इबादत अपनाने का बेहतरीन वक्त। शाबान का महीना नेक आदात अपनाने और ज़्यादा इबादत करने का बेहतरीन मौका है, जैसा कि सदका, अल्लाह की रात में खैरात करना, रोज़ाना दुआएं मांगना, तहज्जुद और नफल नमाज़ें पढ़ना, इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी मांगना, कुरान की तिलावत करना। शाबान का इस्तकबाल कैसे करें? चूँकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इसलिए ये रमज़ान की तैयारी का एक अहम वक्त है। नीज़ इसी महीने की 15वीं शब बारात है, जिसे बहुत से उलमा ने साल की मुक़द्दस तरीन रातों में से एक करार दिया है। मुसलमान इस महीने को इबादत के ज़रिए मनाते हैं, जैसा कि इज़ाफ़ी नफल नमाज़ें पढ़ना, ख़ानदान और अज़ीज़ों के साथ वक्त गुजारना और ताल्लुकात मज़बूत करना, अल्लाह के ज़िक्र यानी तस्बीह में इजाफ़ा करना, सदका देकर शाबान का इस्तकबाल करें। शाबान में सदका देना सबसे अफजल नेकियों में से एक है, क्योंकि ये रमज़ान की तैयारी के तौर पर रूहानी पाकीज़गी का ज़रिया बनता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इसीलिए हमें इनकी तालीमात पर अमल करते हुए गरीबों और यतीमों की मदद करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसाकीन और यतीमों की मदद करना बेहद पसंद था। शाबान में दुआएं, तस्बीह और अहादीस। ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सीखने, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने और सुन्नतों पर अमल करने का बेहतरीन मौका है। क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजा होगा। हदीस। जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह इस रात गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे कि मैं इसे माफ़ कर दूँ? कौन है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे कि मैं इसे रिज़्क़ अता कर दूँ? कौन है जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो कि मैं इसे निजात दे दूँ? और ये सिलसिला तलुए फ़जर तक जारी रहता है। हदीस इब्ने माजा। रिवायत की सेहत के मुतालिक इख्तिलाफ़ राय हैं। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। हदीस अहमद। ये दुआ शाबान की अहमियत को ज़ाहिर करती है, क्योंकि ये रमज़ान की तैयारी का महीना है। इस रिवायत की सेहत के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। शाबान के रोज़े। शाबान वो महीना है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा नफली रोज़े रखे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुसलसल इतने रोज़े रखते कि हम समझते आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे,
اور کبھی مسلسل چھوڑ دیتے کہ ہم سمجھتے آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے مکمل کرتے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے دیکھا تو وہ شعبان تھا۔ حدیث مسلم۔ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ اگر آپ رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور ایسے اعمال انجام دینا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں تو شعبان کے روزے رکھنے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث ترمذی۔ شعبان کے روزوں کی حکمت۔ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا مستحب ہے۔ بہت سے مسلمان گزشتہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے بھی شعبان میں مکمل کرتے ہیں تاکہ نئے رمضان سے پہلے ان کی قضا ہو جائے۔ 2025 میں شعبان کے مستحب روزے۔ 2025 میں شعبان کا مہینہ 31 جنوری سے 28 فروری تک متوقع ہے۔ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر 14 فروری متوقع 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ شعبان کے 3 سفید دن یعنی ایام بیض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر مہینے 3 سفید دن یعنی ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھنے کی ترغیب دی۔ چونکہ شعبان میں روزے رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنتوں میں سے ایک تھا، اس لیے اس مہینے میں ان تینوں دنوں کے روزے رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حدیث بخاری۔ 15ویں شعبان کا روزہ۔ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہم تینوں ایام بیض کے روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم 15 شعبان کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی سفارش کی ہے۔ یہ دن شب برات کے بعد کا دن ہوتا ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 15ویں شعبان کی رات اور دن کی عبادت۔ جب شعبان کے 15ویں رات آئے تو اس رات کو نماز اور عبادت میں گزارو اور اگلا دن روزے کے ساتھ گزارو۔ حدیث سنن ابن ماجہ۔ شعبان کے فضائل۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں پر 30 روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ مہینہ روحانی، جسمانی اور ذہنی طور پر اپنی اصلاح اور اللہ کی عبادت میں مکمل طور پر مشغول ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، لیکن ہر بڑے کام کے لیے پہلے تیاری ضروری ہوتی ہے، اور اسی لیے شعبان رمضان کی تیاری کا بہترین وقت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ذہنی سکون، عبادت میں توجہ اور خود پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے، جو رمضان میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ شعبان نظر انداز کیے جانے والا مہینہ۔ چونکہ شعبان 2 حرمت والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خاص اہمیت دی اور اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے بہترین مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کے کئی روحانی فوائد ہیں، جیسا کہ استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، سنت پر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، عبادت میں اضافہ، نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور ذکر اذکار پڑھنا، اللہ کے قریب ہونا تاکہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ مہینہ ہمیں رمضان کے لیے جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر تیار ہونے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم رمضان کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔